Shalom. Welcome to our morning encouragement. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan yaitu encouragement of the day. And so today we have KC Success Wongpo with us. Dan pagi hari ini kita ada tamu kehormatan kita yaitu Casey Success Wangpo dengan kita semuanya. And Success, do you want to say something to your family and your friends back home? Amen. Shalom to all beloved friends and brothers and the Lord and the family members. I just want to say, Jesus loves you, especially to my family, my lovely family. I want to say it in my language because I'm from Igbo land. Oh yes. Yes, in Nigeria. Ana m ekele onye ọbụla na-asị ka udo Chineke nna dịrị unu niile. Chineke onye nwe ụwa, onye pụrụ ime ihe niile, ọ bụ ya bụ onye kere eluigwe na ụwa. Ihe niile zuru oke n'aka ya, na ọ bụ ya bụ chi anyị na-efe. Eji m ekele ọma wee na-asị udo dịrị unu niile. Ana m ekele ezinụlọ m bụ nne m, karịchasịa nne m bụ onye Chineke nna jikwara ngwa ọrụ. Ma na-ekelekwa ụmụ Chineke niile bụ ndị ji ekpere wee na-echeta m n'ime ekpere karịchasịa ya. Ma ruo ugbu a Chineke nna lụrụ ọrụ ebube dị na ndụ m wee mee ka m bụrụ onye laghachipụtara azụ n'okwukwe. Eji m ekele ọma wee na-ekele onye ọbụla n'aha Jizọs Kraịst bụ eze anyị, na-asị ka udo dịrị onye ọbụla. Chineke gọziere m nne m, ụmụnne m niile, ma ndị Chineke nna jiri gbara ngwa ọrụ n'ụzọ dị iche iche wee gosi m ịhụnanya, ọbụladị site n'ekpere, ọbụladị site n'ọnọdụ ọbụla bụ nke ha chụrụ aja n'aha Chineke. Ana m asị ka udo Chineke dịrị unu, and let the peace of God be with you all. Shalom. Shalom. I can interpret for you. I was praying in tongues. I think he said hello to his mother. You tell hello to your mother? Yes. So what do you say? I said to my mother that I send greetings to you, and may the peace of God be with you. That I'm so much blessed that God have used her mightily, especially through her prayer, because the prayer of a mother is one of the great blessings that we derive, especially as a first son. Okay. But I did not put first son. Maybe interpret. Jadi dia baru saja mengatakan kirim salamnya dia kepada ibunya yang ada di kampung halamannya. Dia mengatakan dia mengucap syukur yaitu dengan ibunya selalu berdoa bagi dia karena kuasa daripada doa seorang ibu. Dari sebab itu dia mengatakan terima kasih untuk itu semuanya. Then what else? And I thank all the believers all over the world that loves and care for me, especially people that God have used in one way or another to be a blessing. I pray that God will give them peace. Dan dia juga mengucap syukur kepada yaitu teman-temannya yang seiman yang dimana saling berdoa untuk satu dengan yang lain. Dan dia mengatakan juga biarlah damai sejahtera Tuhan itu turun di atas mereka semuanya. Wow, awesome. And I want to especially thank the servant of God whom God have used to bless my soul, because I came into Indonesia this different, but now I'm a changed man through the unction of this great servant of God whom God have used mightily to bring me back to faith, because I was not okay before, but now by the grace of God on this servant of the living God, I'm very okay in Christ Jesus Christ, because the faith of which the Bible says in the book of Jude that we contend, through the servant of God, God has restored me back to faith. I'm standing on my foot in faith. So I give all the glory back to God on behalf of Dr. Paul, saying, may the Lord continue to increase him in every area that God alone knows that he needed the increment that will make him to be used mightily and mightier by the unique hand of God. That's my prayer, and I thank you, Dr. Paul. You are a great blessing. Thank you. Dan dia berterima kasih yaitu dengan Dr. Paul pada saat ini karena waktu pertama kali dia datang dari Afrika yaitu ke tempat ini tidak begitu kuat imannya, tetapi melalui pelayanan daripada Dr. Paul dia berterima kasih yaitu karena sekarang dia bisa berdiri teguh di dalam iman dia, bahkan dia menjadi
orang yang lebih berubah banyak, saudara. Kita semua adalah sebagai saksinya. Dari sebab itu dia mengatakan dialah Tuhan sendiri, yaitu memberkati pelayanan daripada Dr. Paul dan memakai dia lebih lagi. Amen. So, just a little bit of history for you about success. Dan sekarang Dr. Paul yang akan bicara mengenai sejarah daripada sukses. So when he first came to our church, he was brought by one of our members, or one of my guys. His name is called Murphy Patinama. Dan yaitu dulu pertama kali yaitu Mr. Sukses datang ke gereja kami, yaitu karena ada seorang yaitu dari jemaat atau staff kami bernama Murphy Patinama. Dia yang mengundang yaitu untuk Mr. Sukses datang ke gereja kita. And when he came to us, he was, of course, he was fantastic, good, but he was living in sin. Yaitu sudah pasti, yaitu dia adalah orang yang baik, tetapi yaitu dia di dalam hal-hal yang duniawi, ada sebab itu dikatakan dosa. And then we talked to him and we ministered to him, and slowly but surely God delivered him. Dan itu luar biasanya di mana, yaitu melalui firman Tuhan, melalui pelayanan kepada dia, dan Tuhan sendiri yang melepaskan dia dari semua belenggu-belenggu tersebut. And over the 10 years that we have known him, and he have been faithfully coming to church. Dan kurang lebih, percayalah saudara, kita sudah saling mengenal lebih dari 10 tahun, dan dia yaitu dengan setia selalu datang kepada ibadah. And of course we are not that close, but as the days goes by, we became closer a little bit. We know our member, we get to know him better. Yaitu sudah pasti dulu nggak terlalu dekat, tetapi itu selagi waktu itu berjalan, dan setiap kali kita menjadi tambah dekat dan mengenal dia lebih baik seperti keluarga sendiri. And so now the call of God in his life is to go back to bring the gospel of Jesus Christ to Nigeria, to his hometown, and not only there but also to the nations of the world and to Switzerland also. Dan panggilan Tuhan dari dalam kehidupan dia adalah untuk dia kembali lagi ke Nigeria dan membawa firman Tuhan, dan bukan berhenti sampai Nigeria saja, tapi dia bisa membawa Injil tersebut sampai ke Switzerland dan di bagian-bagian negara lainnya. And God has prepared him and preparing him now fulfill the call of God in his life. Dan kita lihat itu setiap hari, yaitu di mana dia lebih lagi membahas firman Tuhan dengan berapi-api. Sebetulnya itulah persiapan Tuhan di dalam kehidupan dia. And lately we have seen so much of changes in his life, and the walk that he have with God is amazing. So we pray that he will continually, consistently be close to God. Dan kita lihat sendiri bagaimana yaitu dia tambah hari tambah yaitu bersemangat beriman di dalam Tuhan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. And that he can fulfill what God has for him, and he will minister to many, and that he will be one that is used of God in the days to come. Amen. Dan biarlah kehendak dan panggilan Tuhan dalam kehidupan dia itu terjadi sepenuhnya, sehingga Tuhan bisa memakai dia juga dengan luar biasa menurut tujuan dan kehendak Tuhan. Amen. Amen. So praise God. And so this morning I want to welcome everybody, come and join us. You see in front of me there's so many fruits. Dan sekali lagi saudara, yaitu selamat bertemu kembali dalam program kami, dan saudara lihat yaitu di depan kita semua banyak ya buahnya. And these are 9 different fruits. Yeah. Kalau saudara lihat di sini, kalau saudara bisa hitung, ini ada 9 macam buah. And you know, Success brought the gift to us, and he wanted to bless us with the fruit. Dan yaitu apa yang terjadi pagi-pagi tadi, yaitu Mr. Sukses sudah bawa yaitu segala macam buah-buah ini. Dia mau memberkati kita dengan segala macam buah. And so I think he doesn't realize that he brought 9 different fruits. Dan yaitu sebetulnya dia nggak menyadari bahwa dia telah memberi 9 macam buah. And so 9 fruits of the Spirit, these are some of the 9 fruit of the spirits. Dan katakan ada 9, yaitu karunia daripada roh di dalam Roh Kudus, dan luar biasa ya, Tuhan tuh bisa tahu jalannya. Amen. So this is a gift for us this morning, and we enjoy it, we receive it, and we speak blessing over you in Jesus' name. Dan kita sudah menikmatinya, kita udah makan saudara. Dan kita menerimanya, dan biarlah berkat Tuhan yaitu di dalam nama Yesus. And the other day, about 1 month ago, he asked me on the phone. He said, "Can I bring some kambing to you?" Kurang lebih sebulan yang lalu, yaitu Mr. Sukses tanya kepada Dr. Paul, yaitu bisa nggak saya kasih kambing ya?
I said, it's a goat. Yeah? So I said, oh, sure, no problem. So I'm thinking he's going to give me, what's that, domba Afrika. Jadi Dr. Paul pikir, oh ya nggak apa-apa, dia pikir yaitu Mr. Success akan kasih domba Afrika. So I thought he's going to cook and everything like that. You know, the goat is going to be cooked like African style. So he's going to bring for us. Jadi Dr. Paul selalu mengatakan pada saya, oh Mr. Success nanti akan bawa makanan, dia bilang domba yang dibakar dan disiapin dengan makanan caranya Afrika, jadi makanan Afrika antar siang. So when I came to the church, I was, to my amazement, it was a live goat, a big he-goat. Dan apa yang terjadi yaitu Dr. Paul dia pergi keluar dan pas buat dia balik dia bilang, ya ampun gede banget ya kambing yang saya dapat. And then I told him, hey, why you didn't cut it? He said, my offering, I cannot kill it. You must give to the priest first. Lalu Dr. Paul bilang, ini kenapa nggak udah makanan jadi aja, kenapa kasih saya masih hidup? Lalu Mr. Success mengatakan, ini adalah korban bakaran saya kepada Dr. Paul dan engkau adalah imamnya, jadi engkau yang harus membunuh, maksudnya ya dibunuh lah ya, dipotong maksudnya kambingnya. So what I did, I prayed over the urn and I prayed for him. And then I said, okay, go to the slaughterhouse. Lalu Dr. Paul mengatakan, oke, saya doa berkat, saya lepaskan berkat, tapi kamu yang harus bawa untuk kambing itu dipotong. And so we did it, and it's a fun thing. Dan kita melakukan, dan kita udah makan kambingnya saudara, itu enak. And we did it in our cameraman went to get it done in the Indian style. Dan yaitu kameramen kita yang pada saat ini yaitu Michael Fisher, dia bawa, Michael Fisher dia bawa kambingnya dan segitu dia yang prepare untuk makan secara style Indian food. It's so good. It's really good. And then the cooking and all that I have to pay, but then he said, oh, my father said he's going to take care of it, so we speak the blessing over him also. Lalu kita mengatakan yaitu ya udah biar kita yang bayar, tetapi yaitu ayahnya dari Michael Fisher, Mr. Mohan mengatakan, oh nggak apa-apa, kita yang mau jadi berkat bagi Dr. Paul dan semuanya, dan kami lepaskan yaitu berkat itu atas mereka semua. Then we had so many different style of cooking, and they all bless everybody for the kingdom of God. Dan juga ada juga yaitu seperti Pastor Agus juga dan keluarganya yaitu masak kambingnya, dan dia mengatakan untuk menjadi berkat bagi semuanya, bagi staff dan lainnya, dan kita juga lepaskan berkat atas mereka. And especially his mother, they cook the gulai kambing. Ya itu luar biasanya saudara, yaitu ibunya atau mamanya Pastor Agus yang masak gulai kambing, itu pokoknya enak dan lezat. And so there's so many fantastic things are happening in the time of pandemic. Oh, great is God. Dan saudara bisa bayangkan justru dalam waktu pandemik ini, yaitu kita lihat berkat Tuhan yang luar biasa. So we do not need to worry. If we seek God, God will make a way for all of us. Dari sebab itu kita nggak usah khawatir. Waktu kita mencari Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan sendiri buka jalan bagi kita semuanya. So this morning we have success here, and I want to talk to you about setting the captives free. Dan hari ini Mr. Success itu adalah kehormatan untuk berada bersama kita semua. Kita akan membicarakan bagaimana itu bebas dari belenggu tersebut. And so, you know, and how he was free also, Dan Yeah, total. Dan gimana, yaitu kita nggak pilih ininya, tapi luar biasa Tuhan. Roh Kudus itu bekerja dalam satu sisi, ini begitu nyata dalam kehidupan dia. And so I would love Success to read for us Acts chapter 12, verse 5, 6, and 7, but one at a time. And so Pastor Debbie can interpret for us. Amen. Act of Apostle, chapter number 12, verse 5. Peter, therefore, was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Ayat Kisah Para Rasul 12 ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and the keepers before the door kept the prison. 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. And behold, the angel of the Lord came upon him,
And a light shined in the prison, and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Wow, what an awesome power of God. Luar biasa firman-Nya dan Allah yang luar biasa. So you and I should not underestimate the power of prayer. Jadi janganlah kita semua meremehkan kuasa doa. As you can see the power of prayer because of Success Mother's prayer throughout the years. God Yeah. had to transform him in a different nation, and here today he's with us, reformed. Amen. Yaitu karena Mr. Sukses punya ibu yang selalu berdoa. Saudara lihat kuasa doa daripada seorang ibu, yaitu Tuhan sendiri membawa dia ke dalam negara yang lain dan merubah dia sepenuhnya. So we need to remain consistent in praying for the salvation of our loved ones. Jadi dengan jelas yaitu kita harus konsisten, yaitu untuk berdoa untuk orang yang semua kita kasihi. What do you think, Success? It's very, very vital, because prayer is one of the greatest weapons. Dan itu adalah sangat penting karena doa adalah senjata kita yang penting sekali In the kingdom of God, di dalam kerajaan Tuhan. because Jesus Christ set an example of the importance of prayers. Karena Yesus Kristus sendiri yaitu memberi contoh berapa pentingnya doa dalam kehidupan Yesus. When Jesus Christ went to a separate place to pray, Di mana Yesus yaitu selalu menyendiri untuk berdoa dengan Allah Bapa. and he prayed and said, Father, if it is of thy will, let only your will be done. Dan Yesus sendiri berdoa, bukan kehendakku tapi kehendakmu saja yang terjadi. But speaking from his own mind as he prayed, because he travailed. Yaitu karena dia berbicara itu dari perasaan dia apa yang dia harus lampaui pada saat itu. That's what is called travailing prayer. Dari sebab itu dikatakan yaitu trivial itu seperti mengerang, yaitu saudara mengerang di dalam roh saudara. Like sweat is like blood, the Yes. drop, yeah? Yes, sir. Dan bahkan dikatakan yaitu darahnya keringatnya itu seperti bulir-bulir darah yang jatuh. And so you gotta see this one, to see them. So we must see these things through the eyes of faith, no matter how things may look out. Jadi apa intinya ialah apapun masalah yang kita hadapi, kita harus melihat dengan mata iman. So many are in prison by sin. Tapi sayangnya pada zaman ini yaitu banyak sekali orang terbelenggu atau dipenjarakan oleh dosa-dosa mereka. Hopelessness, Dan tidak adanya pengharapan pride. atau umpamanya kesombongan mereka. So we can make a difference in someone's life. Dan kita bisa semua membuat sebuah perbedaan di dalam kehidupan orang lain. So if we remain steadfast in faith and persevere. Jika kita yaitu tetap bertekun yaitu dan teguh di dalam doa. Success was talking to me that, while he's still here and while he's still preparing himself to go back, but he said, what can I do? Yaitu Mr. Sukses katakan kepada Dr. Paul, selagi saya berada di Indonesia, selagi saya menyiapkan diri saya dalam firman Tuhan, apa lagi yang saya bisa lakukan? So he talked to me about going to the prison to reach out to the people who are hopeless Yes, sir. and who are in sin. Dan itu apa yang Mr. Sukses inginkan, yaitu untuk mengunjungi kunjungan penjara, yaitu di mana mereka terbelenggu dengan dosa dan dalam kehidupan mereka dahlia. So especially for people like that, and there's so many Africans that here also. Yes, sir. Dan Dr. Paul mengatakan begitu juga banyak seperti orang Afrika di Indonesia, mereka perlu bertobat. Because they are being used and they are using people together. Both of them are all in sin. Yaitu karena mereka juga disalahgunakan atau dilecehkan, tapi mereka juga melecehkan atau menyalahgunakan orang lain juga. And so praise God, Success has been saved, so God can use him also in this area. Dan dari sebab itu Dr. Paul mengatakan yaitu Tuhan telah menyelamatkan Mr. Sukses. Dari sebab itu Mr. Sukses juga yaitu akan menginjil dan memberitakan kepada orang-orang yang sedang di penjara juga. So, it takes time and effort to pray for someone. Yes, sir. Dan butuh waktu
dan butuh tenaga, yaitu usaha yang sungguh-sungguh waktu kita mendoakan orang lain. And so, we need to fast and pray for things like this. Exactly. Dan dikatakan kita perlu doa dan puasa untuk melakukan semuanya ini. So if you require a persistent spirit of faith to not waver at the face of rejection also. Dari sebab itu kita memerlukan yaitu ketekunan, iman yang berketepunan, sehingga kita tidak goyah waktu ada penolakan-penolakan atau apapun situasi yang kita hadapi. So earlier you said, God has given us a weapon. Seperti yang sebelumnya, yaitu Mr. Success mengatakan bahwa Tuhan sebetulnya telah memberikan kita yaitu senjata rohnya. So is that weapon a prayer? Yes. Apa senjata itu adalah doa, saudara? According to the Word of God, the Bible says that the weapon of our warfare are not carnal, but mighty dividing. Yaitu dikatakan dalam firman Tuhan bahwa senjata yang kita peroleh dari Tuhan bukanlah melawan daging. In fact, let me make it more clearer so that we'll be able to understand it very, very simple. Yaitu saya akan memberikan pengertian dan sangat sederhana. Jesus Christ have set an example of the impact of prayer. Yaitu bahwa Yesus Kristus sendiri telah memberi contohnya bahwa dia sendiri berdoa. When he straight away said to his disciples that men ought to pray, but not to faint. Yesus sendiri mengatakan yaitu manusia itu seharusnya berdoa dan janganlah dia lemah di dalam imannya. So coming back to where I was about to quote in the Bible, in the book of Corinthians, Dan balik lagi ke kitab Korintus, it said that the weapon of our warfare are not carnal. dia bilang bahwa kita punya persenjataan bukanlah secara daging atau manusia, But is mighty through God, tetapi Amen. yaitu penuh dengan kuat kuasa Allah, or pulling down the strongholds of the enemy. yaitu untuk menarik turun segala, yaitu penghulu-penghulu di The udara. Bible is not talking about ordinary weapon or physical weapon. That's right. Dan itu sebetulnya yaitu bahwa Alkitab bukan membicarakan yaitu maksudnya senjata secara jasmani, apa yang saudara bisa pegang. Amen. So when we go down a bit in that very passage of scripture, the Bible describes the importance of prayer, that we have to put on the armor of faith, we put on the shoes and everything that is The armor of God. the armor of Jehovah God. Amen. That is prayer Dan of faith. sebetulnya yaitu apa yang Alkitab itu tuliskan juga, yaitu persenjataan peperangan rohani itu di Efesus 6 saudara bisa dapatkan. So faith, so prayer is very, very vital in the kingdom of God. Jadi artinya doa kita semua itu adalah sangat penting sekali di dalam kerajaan Tuhan kita. It is the prayer of the saints that has withheld the hand of the Master Jesus Christ until now to give grace for many souls to repent and come back to faith. Amen. Dan adalah memang benar yaitu doa-doa daripada orang-orang kudus yang saya menahan daripada tangan Tuhan sehingga yaitu lebih banyak lagi orang diselamatkan. So can I say that God has given us the greatest weapon of all to overcome even every obstacles. Dan bisakah yaitu dari sebab itu Dr. Paul mengkonklusikan ya bahwa Tuhan yaitu telah memberikan kepada kita persenjataan rohaninya Dia untuk dapat kita menghadapi atau melewati segala halangan-halangan di dalam kehidupan kita. But there is one more thing I want to tell you. Tapi ada satu hal lagi, Because prayer alone is not enough. karena yaitu doa saja tidaklah cukup. So love is what the other thing that we will never fail. Dan satu lagi yaitu mengenai kasih Tuhan. So when we have the love of God, we will pray through faith. Faith worketh through love. Dan jadi artinya yaitu waktu kita ada kasih Tuhan Amen. dan kasih Tuhan yang mendorong Amen. kita untuk berdoa Amen. dan iman itu bekerja melalui kasih. And so we must not be racist. Dari sebab itu janganlah kita rasisme ya, memilih-milih suku atau ya latar belakang dan lain-lainnya. We cannot see different religion, different tribes, different type of people. All people are the same. Yaitu janganlah kita mengucilkan atau menuding yaitu apa suku atau budaya atau apapun juga, karena kita semua itu adalah manusia itu adalah sama semua di mata Tuhan. That is why the Bible is emphasized on love is the one thing will never fail. Everything else will fail, but love will never fail. Reality, son. Ya, karena dikatakan yaitu segala sesuatu akan binasa, segala sesuatu ada kesudahannya. Tapi kasih tidak berkesudahan, kasih itu adalah abadi kekal. So the Bible tells us through our faith, working through love,
we shall see the breakthrough. Jadi melalui iman yang kita semua miliki, bekerja melalui kasih, kita akan melihat semua terobosan kita. Success, you want to read for us on Galatians chapter 5, verse 6, so that the people know that these words are all from the Bible or from the Word of God. Galatians chapter 5 verse number 6. The Bible says, verse 6 say, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything. Amen. Nor uncircumcision, but faith which walketh by love. Amen. Dikatakan 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. So whenever we see people's life change and are impacted by the gospel, Dan waktu kita melihat yaitu bagaimana kehidupan orang itu dirubahkan oleh kasih Tuhan dan Injil Tuhan, it is well worth the sacrifice. dan saya rasa itu yaitu dengan harga saudara telah bayar, itu luar biasa. The tears, the prayer, it is you feel satisfied and pleases the heart of the Father. Dengan segala yaitu air mata saudara dan kasih saudara, itu semua menyenangkan hati Bapa di surga. And so you are placed on earth to bring the people back to God. Dan saudara berada dalam bumi ini sekarang ini, yaitu untuk membawa umat itu balik pada Tuhan. So He longs for humanity to be reconciled back to Him. Karena dia ingin semua umat manusia itu berdamai dengan dia. So because many people turn a deaf ear to yearning of God's heart. Karena yaitu banyak orang menutup telinga mereka akan kerinduan hati Tuhan. The yearning of God's heart is what? To see the lost saved. Dan apakah kerinduan hati Tuhan hanya satu, saudara? Untuk yaitu mendapatkan semua umat manusia itu balik kepada So dia. I thank God that God has awakened success heart and your heart too with good news. Amen. Yaitu saya mengucap syukur karena Tuhan sendiri telah yaitu membangkitkan Mr. Sukses maupun saudara pemisah dengan Injil berita yang baik. The time is now. Amen. Karena waktu Tuhan adalah sekarang. Arise and fulfill God's call on your life. Jadi sebab itu bangkitlah, penuhilah panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda. As we read about Peter earlier in the chapters in Acts, when you were ready reading, Peter faced a seemingly impossible situation. Yaitu seperti yang baru dibaca tadi dari kitab Kisah Para Rasul mengenai Petrus, kelihatannya yaitu situasi yang dihadapi itu sangat mustahil untuk Petrus dapat lolos dari semuanya itu. He was imprisoned, heavily guarded, while in chain, and people beside him. Oh my God! Karena pada saat itu saudara bisa bayangkan, udah dibelenggu, di penjara, dan itu dijaga dengan ketat sekali. And this is a picture of where people find themselves today. Tapi itu sebetulnya keadaan manusia pada zaman ini. You know, they see no way out of their destructive lifestyle. Itu karena banyak kan orang, mereka nggak tahu yaitu caranya keluar dari kehidupan mereka yang rusak. They feel hopeless when they come to marriage and family. Dan pada akhirnya itu mereka menikah pun mereka rasa yaitu nggak ada harapan. Dalam keluarga pun mereka merasa Because nggak ada harapan. they rush into doing all those things. Karena mereka itu ada aja untuk lari dari satu, mereka lari ke satu. They feel like giving up, quitting. Dan mereka rasanya itu udahlah, lepasin semuanya. The other day we had a Singaporean here with us. We were speaking to him and he got saved also. Dan dia itu kemarin Dr. Paul bicara kepada satu orang Singapura dan dilayani dengan firman Tuhan bagaimana dia menerima Yesus juga. And then the process is a long process. Tapi proses yang dia harus lewati itu panjang sekali. At one time he feel like giving up and quitting on life. Dan satu kali yaitu dia rasanya udah dah lepas semuanya. And he want to kill himself. Dan bahkan dia mau membunuh dirinya sendiri. So I told him, Lalu Dr. Paul bicara sama orang Singapura tersebut. if you want to kill yourself, why you tell us? Just kill yourself. Dr. Paul mengatakan, kamu mau bunuh diri, bicara-bicara dulu. Kenapa kamu nggak langsung bunuh diri aja? But this is how the devil haunt people. Tapi saudara, itu bagaimana yaitu iblis selalu menghantui manusia. The devil want to rob you of your life. Karena itu tujuan iblis, dia mau membinasakan, mencuri kehidupan saudara. But when God's people pray, Dari sebab itu waktu umat Tuhan itu berdoa, they bring God's miracle working power Amen. into manifestation.
Mereka yang membawa yaitu kuasa Tuhan yang penuh dengan mujizat, penuh dengan kuasanya terjadi dalam kehidupan orang lain atau dirinya sendiri. And this man is now progressing in the Lord and is coming closer to the Lord, and so we are excited. Of course, it is not over, but the progress is there. Dan Yes. puji Tuhan, orang Singapura ini yaitu dia melihat kehidupan yang mulai berubah selangkah demi selangkah, tapi dia bisa melihat yaitu kemajuan kehidupan rohani maupun jasmaninya. As long we turn our life and we want to obey God, God will make a way. Amen. Selama yaitu Yes. kita mau berbalik daripada jalan kita yang jahat kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan bagi kita semua. So God can intervene and turn the table around in Amen. favor of you. Dan pasti Tuhan yaitu bisa turut campur dan memutarbalikkan keadaan saudara untuk kebaikan saudara. You know, you may give up on yourself, but God Amen. has never given up on us. Amen. Kita bisa menyerah kepada keadaan kita atau bahkan diri kita sendiri, tapi Tuhan tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah untuk saudara. As a believer, if God has given, we cannot give up on souls. Amen. Begitu juga kita sebagai orang yang percaya dalam Kristus, kita juga nggak bisa putus asa terhadap jiwa-jiwa yang kita sedang doakan. And especially those that God has laid in your hearts, you cannot give up on them. You cannot say, I'm too tired, I'm too busy, and no time. You cannot do that. Dan terutama yaitu nama-nama yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara, yang saudara coba jangkau. Jangan kita mengatakan, aduh saya terlalu sibuk, aduh saya terlalu capek, dah pusing sama ini orang, nggak bisa gitu. And don't pass the bucket on. Dan jangan kita yaitu serahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. We are His answer to a Amen. hurting generation. Karena kita semua adalah jawabannya untuk generasi yang sedang terluka pada saat ini. And you know, let me tell you, the most hurting generation is the Z generation that I call, the millennial generation. That's why I say the Y generation. Dan saya katakan yaitu generasi yang paling terluka adalah justru zaman ini, ya anak-anak muda zaman ini yang disebut yaitu generasi Z generation atau generasi Y generation, The millennial generation. atau juga bisa dikatakan generasi milenial. And so these people really need God in their lives. Karena apa yang saudara butuhkan, apa yang mereka butuhkan adalah sungguh yaitu Tuhan. And so not only these people, of course, you also, huh? Dan juga bukan hanya generasi ini. Yes, sir. Tapi kalau kita lihat secara umum, ya di mana dunia makin lama makin gelap, justru disitulah mereka membutuhkan kita semua, butuh Tuhan kita. So today I will love you to declare together with me about these things. Dan saya mau bersama-sama dengan saudara kita menyatakan kata-kata ini. As you seen Success Life Transform, as you one day maybe who knows you hearing him preach the gospel of Jesus Christ to many. Amen. Yaitu kita lihat bagaimana yaitu perubahan dari kehidupan Mr. Success. Barangkali satu hari saudara bisa mendengar yaitu Mr. Success memberitakan Injil kepada banyak orang-orang. And he's still very young. Dan dia masih muda, saudara. Wow. So let us declare. Mari kita nyatakan bersama-sama. Father, Bapa, my heart's desire is to know you Amen. and to please you. Adalah kerinduan hati saya untuk mengenal Engkau dan juga untuk menyenangkan hatimu. You have empowered me to make a difference in the lives of others. Dan Engkau sendiri telah memberikan kuasa kepada saya untuk membuat sebuah perbedaan atau dampak yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang lainnya. I choose to be a man or a woman of prayer. Dan saya memilih untuk menjadi seorang pendoa. I will identify with your heart to see lost humanity saved and restored. Dan saya mau sama seperti Engkau Tuhan, yaitu dengan hatimu Tuhan untuk melihat yaitu manusia atau orang-orang yang masih tersesat dalam dunia ini. I am an ambassador of Christ. Dan saya adalah seorang duta perwakilan daripada Engkau Yesus Kristus. Today, I choose not to be a bystander. Dan hari ini Tuhan saya memilih, saya tidak mau jadi pengamat saja. I will no longer procrastinate. Dan saya tidak akan menunda-nunda lagi Tuhan. I will pray for those you have placed in my heart. Dan saya sendiri Tuhan akan terus berdoa dengan nama-nama atau orang-orang yang
Engkau telah taruh di dalam hati saya, to reach out and share the goodness of God with them. dan untuk menjangkau mereka dan untuk berbagi dengan mereka mengenai kebaikan Tuhan. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Dan saya tidak akan malu akan Injil Tuhan Yesus Kristus. I pray all this in Jesus' mighty name. Saya doa semua ini dan saya mengalaskan ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. May the heavens be open unto you. Dan biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara permisa maupun pendengar. May His grace and favor come upon you. Dan biarlah kasih karunia daripada Tuhan dan perkenanan daripada Tuhan selalu berserta saudara. May He bless you abundantly, Dan biarlah Tuhan sendiri memberkati saudara. that you may bless others with the good news. Amin. Sehingga saudara juga memberkati orang lain dengan berita Injil yang baik. In Jesus' mighty name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amen. Amin. I receive it, Lord. Saudara katakan, yaitu saya terima Tuhan. Amen. So what a God we have. Dan sekali lagi, yaitu Allah yang luar biasa kita semua layani dan sembah. And our time is up already. Dan sudah tiba saatnya untuk kita berpisah. Maybe Success, you want to say one last word before we end this meeting? I so much thank God because the Bible says that the Word of God is the power of God unto salvation. The Word of God has prevailed because Jesus Christ prevailed 2,000 years ago. So Amen. the same Word that is Christ Himself, which the man of God, the servant of God, have declared, as the Spirit of God accompanies that same word have place in everybody whom God has made available, because it's God that beckons people. So the Spirit of God will use this word to change everything that God will want to change, especially to deliver as many that will obey, hearken, and respond to this word of God. Jesus is Lord. Jesus loves you. Amen. Wow, Pastor Debbie, you interpret. Jadi dia mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Bagi setiap orang yang mau mendengarkan dia, yaitu biarlah firman tersebut dengan kuasa daripada Roh Kudus yang mengubah orang yang mau mendengar dan menerimanya. Dari sebab itu dia katakan, iya kan? Yeah. Iya. Dari sebab dia mengatakan yaitu itulah besarnya kasih Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan manusia. Yesus mengasihi saudara. You want to say something to Pastor Daniel? Yeah. Okay. Pastor Reverend Dixon. Dixon, yes. Oh, But yeah. you tell him your name is changed. Now I give him a name called Daniel. You can say it. You can tell you're online now. Okay, I just want to appreciate the servant of God because we can't take the grace of the living God on the life of his servant for granted. Our spiritual father here, Dr. Paulsen, is sending his greetings. Also, myself, I want to thank God for you, Reverend Dixon. You have been a blessing to my life right from early beginning of my journey in life. God has used you. And again, the man of God, God gave him a new name for you. And that name is from Dixon to Daniel. Yes. When the man of God said it, I catch it in the spirit that this is the message for you. My bishop, I used to call him my bishop. Yeah. Amen. A lot of people call in Africa bishop. Yes, I used to call him Reverend Dixon Okoro of Whole Life Revival Mission Church in Nigeria, in Ebonyi State of Nigeria. So I thank God for you, and may the Lord continue to increase you in anointing, and may the hand of God continue to prove His calling over your life. Amen. God bless you. So don't be busy shopping, but be busy winning the lost souls. Amen. Bishop, busy shopping. Yes, yeah. Bishop, according to doctor, yes, it is better, it pays well to be busy winning souls, but not busy shopping. And I thank God because I believe in soul winning. You are a revivalist, evangelist, right from the early time I know you. You have this passion for soul, and I pray that God will continue to increase your passion for souls. Because Jesus Christ's mission on earth is to seek and to save The lost. the lost. So I think that the greatest office
is for to win you the lost souls. to win the lost souls. Amen. So may the Lord grant you the grace for you to be a great instrument in winning the lost in millions and thousands. Amen. Amen. Pastor, you want to interpret? Ya. Singkatin aja. Saya secara singkat aja, jadi dia kasih greetingnya yaitu kepada Bishop Dixon. Ya, Dr. Paul bilang jangan kasih nama Dixon lagi, tapi namanya Daniel. Dari sebab itu, Mr. Sukses kasih tahu yaitu secara langsung kepada Bishop Dixon atau Daniel sekarang. Yaitu karena dulu waktu dia di Afrika, yaitu Bishop Dixon yang selalu menuntun dia. Dari sebab itu dia bilang teruslah berkarya terus di dalam Tuhan, karena dia tahu yaitu Bishop Dixon itu sangat passionnya, hasratnya itu selalu rindu untuk jiwa-jiwa. So luar biasa. Awesome. Amen. So anyway, remember Jesus loves you, Ingatlah selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara sekalian and we semua. all love you too. Amen. Dan kita semua mengasihi saudara. Until I see you tomorrow morning at 10:30 a.m. Sampai ketemu kembali esok pagi 10.30 pagi. Bye bye for now. Yaitu sampai jumpa kembali. God bless you all. Tuhan memberkati saudara sekalian semua.